Ang taga-camera guys. Ayan guys, naliligo na naman ako sa falls. Sa taas yan guys ng falls. Dito tayo guys, samahan niyo ako. Guys, dito. Woo! Woo! Ay sarap guys. Ang sarap guys. Ang sarap. Woo! 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 Ang sarap, ang sarap. Ah. Ang guys, oh. Taas ng pulse yan. Dalawa kami guys, naliligo ayun. Kaway-kaway ka dyan, Brad. Ayan guys, yung ano ko. Yan oh. Yung guys, yung pinagbablagan ko. Yan. Yan guys. Ayan siya. Nung ano yan guys, baha. Maulan, may bagyo dito. Ito na guys yung kabuuan niya. Welcome to my vlog. Shout out kay Sir Aragones. At kay Tata Pangko Sembrano. Sige guys. Maraming salamat sa suportan nyo guys. Sa walang sawang panunood. Please guys, subscribe guys. Pa-subscribe naman guys. Like and share, comment. Thank you po. Thank you po guys.